Pozivam da došli još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz originalnog serijala. Njegovo ime je Jafar Sheen. Ovaj karakter se prvi put pojavljuje u Grand Championship turniru. To je onaj turnir gdje smo imali najbolje dueliste iz čitavog sveta i sa svake strane sveta. Pa tako i Jafar Sheen dolazi iz Indije. Možemo reći da je on jedan od najboljih duelista iz Indije koje imamo do sada. Međutim, nije se nešto proslavio na turniru pa je ispao čak u prvoj rundi i to protiv Balfree Gingera. Doduše, Balfree Ginger je bio u top 4 igrača. Šta znamo o njemu još? Pa kada su ga predstavljali, on je već meditirao, bio je u zen stanju. He thinks, therefore he is Jafar Sheen! To Speed Duel nije napravio njegov špil, a ja sam fanatik, napravio sam njegov špil i čak 3 njegova skilla. Pa hajde nam pokažem šta sam ja to spremio za njega. Pa krećemo sa njegovim skillovima. Prvi skill, Jafar Sheen. Flip this card over when you activate this skill. Calm and Collective. Jafar Sheen, once per turn, during your main phase, if you control only one monster and it is Asura Priest or Mahavalo, you can discard one card, then gain 500 life points, and equip spell card from your graveyard to Asura Priest or Mahavalo you control. Also, after this skill resolves, you cannot summon any monsters for the rest of this turn. Znači, kao što vidite, dao sam mu monstera koji se zove Asura Priest i Mahavalo, znači monsteri koji me podsjećaju na nešto što dolazi, da kažem, iz Indije možda. Znači, ajde da vidimo. Asura Priest, to je njihov bog, čini mi se, i meditacija dolazi do ovog nekog stanja po meni, kao na primjer u Hunter x Hunter, gdje je Netero imao onu statu sa 100 ruku, tako da to je to. A Mahavalo je ovaj monster koji podsjeća na njega jer i on meditira. Pa sam napravio neku strategiju oko ta dva monstera kroz ovaj skill, Calm i Collective. Ajde idemo dalje, sljedeći skill, Jafar Sheen. At the start of the duel, flip this card over. Prayer on the higher plane. Inače, background sam dao iz GX-a. Zašto? Zato što većina ovih karaktera iz ovog serijala, iz ovog turnira, je izgubilo protiv Aster Phoenixa u GX turniru. Ajmo, Jafar Sheen skill. Once per duel, after you resolve the effect of Senju of the Thousand Hands or Sonic Bird, you can add one ritual spell or a ritual monster from your deck or graveyard to your hand. Znači, dodatan search karti koju ti fali. Naprimjer, odigrali smo Senju of Thousand Hands, dodali smo monstera, onda kroz skill možemo ritualno spell, ili obrnuto, ako smo igrali Sonic Bird, dobijemo i monstera, tako da skill je jednom po duelu, pa je balansiran, da kažem, koliko toliko. Jafar Sheen sljedeći skill, at the start of the duel, flip this card over. Spiritual Summon. Jafar Sheen skill, if you are tributing for a ritual summon, you can also banish any number of monster cards from your graveyard as monsters required for ritual summon, but each monster that would be banished this way is treated as level 2. Još jedan način za prizivanje ritualnih monstera nam daje ovaj skill. Ovo sam uzeo iz ideje sa džin monsterima, koji eto tako rade sa groblja, koriste se kao materijal za ritualno summonovanje i onda sam jednostavno pretvorio maltene sve monstere koje bi koristili u level 2 čudovišta pa da se dodaju u taj ritual summon. Naprimjer, pozivamo level 8 čudovište ritualno, možemo da iskoristimo čak 4 monstera iz groblja da ih banišemo i da prizovemo to ritualno čudovište. To su skillovi koje sam ja njemu napravio. Ajde imamo
Od njegovih karata u špilu šta sam ostavio. Asura Priest, imamo 2 kopije. Imamo Cool Monster. I monster koga pominjem, znači kroz skill. Mahavalo, Mahavajlo, 2 kopije. Opet tako nekako podsjeća me da bi on možda koristio takve monstere. Liči na njega. Ovaj meditirao i otključao više ruku kroz meditaciju. Onda Senju of the Thousand Hands, realno to je isti koncept karte. Sonic Bird, eto, pošto igram ritualnu strategiju u ovom špilu, dodao sam i nju. Kaiku the Ghost Destroyer, opet neka molitva, neko ludilo. Tako da i njega sam po toj nekoj tematici dodao. Kelbek je tu, eto, kao neki, ne znam, neki monster dodatan. Možda sam i nešto drugo dao, ali eto, neki defensive monster, malo da disruptujemo protivniku board i to je to. Sad, boss monster i ovdje je Cyber Angel Izana, kao ritualni monster i isto monster koji praktično posjeća na ove monstere sa više ruku, odnosno Senju of the Thousand Hands, Asura Priest, tako i ona ima po 4 ruke i ona isto neka, da li indijska boginja ili čija, nemam pojma, ali top je ispala. Dobro, ritual za nju. Imamo Shinato King of Higher Plane, također na tu neku foru sam mislio kao opet neka molitva, neka ludila, znači ono, i ovo je neki bog, ne znam čiji, ali liči na nekog indijskog, valjda. Tako da, eto, znači 2 ritualna monstera ima u špilu i oba su veoma cool i jaka. Što se tiče spell i trap karte, imamo Hidden Armory, da bi nam srčovo equip spellove, Bashin Shield, Mage Power, Scroll of Bewitchment i Sword of Kusanagi. Te 4 equip spell karte, ova se equipuje na normal summonovano čudovište, ova može za bilo šta. Scroll of Bewitchment je tu da equipamo na protivničko čudovište uglavnom, a može i na Mahavajla. I Sword of Kusanagi za naše Asura Priesta. Zašto bi ekvipovali protivničko čudovište? Zato što u špilu imamo Eternal Rest koji bi uništio sve monstere ekvipovane sa equip kartama. Tako da bi mogli protivničko čudovište da uništimo. Imamo Cosmic Cyclone tu, zato što molitvom dolazim do kosmosa. Imamo Vaboku i Draining Shield, eto 2 neke battle trapove da imam i to je to. Znači to je njegov špil kako sam ja zamislio. Što se tiče side deka, ostavio sam ovog boss monstera, Spirit monstera, ali nisam bio zadovoljan kako se ponašalo u špilu pa sam sklonio. 2 ove Swords of Kusanagi jer sam imao viška i još jednog ovog nekog kao Kaikua, neka kao vrsta molitve ili isterača duhova ili šta god. Tako da je zanimljivo. Možda njega ubacim umjesto Kelbeka. On bi bio bolji vjerovatno nego Kelbek u špilu, barem tematski. To je to. I to je to. Ovi ostali karakteri, odnosno skillovi koje se vide gore su karakteri iz ovog turnira. Ej, čekaj, jedan mi fali. Ovo što ga pobedio mi fali. Tako da, znači već za ovaj turnir imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 snimljenih karaktera. Tu idu naravno i Joy, ali njega još nisam snimio, ali ok, imam spreman špil. Sad treba da snimim Siegfrieda, njegovog brata i još 3-4 karaktere, mislim, da bi se to kompletiralo, ceo ark. Ali dobro, o tom potom. Hvala na gledanju, lajkovanju, komentarisanju i vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Aj, čao! 腕がなけりゃ祈れねえとでも。
祈りとは心の所作。